ये भी बड़े मुतफक्किर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं उनकी दुआएं हमें शामिल रही हैं। हमारे असातिज़ा किराम मदरसे के, इन्होंने बहुत बड़ी मेहनतें की हैं। और ये प्रोग्राम तो असल में दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, और दस्तारबंदी के पीछे मेहनत हमारे असातिज़ा किराम की है। मैं अपने हिफ्ज़ के तीनों असातिज़ा किराम, जो शोबा हिफ्ज़ की 3 क्लासें हैं, शोबा तजवीद के असातिज़ा किराम और शोबा दर्स निज़ामी के तमाम असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हज़रात ने मेहनत की और आज ये खूबसूरत प्रोग्राम मुनाक़द हुआ। इस मौके पर आखिर में हम दुआ ज़रूर करेंगे। आप हज़रात बस आखिरी तिलावत सुने, उसके बाद सुकून से दुआ होगी, उस दुआ में शरीक हों, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर रिज़्क़ का इंतज़ाम किया हुआ तो वो भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। इस हवाले से मेरे ऊपर कुछ कहने पे पाबंदी भी है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें खिलाएगा भी। अपने घर में जब उसने बुलाया है तो वो हमारा इंतज़ाम भी ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। अल्तमिसु लिमिस्किल खिताम फ़दीलत शेख मिन फ़दीलत शेख अल-क़ारी महमूद मंसूर हसून हफ़िज़हुल्लाह अन यतफ़द्दल व यतलू अलैना मा तयस्सर लहु मिन तिलावति अल-क़ुरआनिल करीम। फ़दीलत शेख महमूद मंसूर हसून। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام
طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة
حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله